ड्यूरिंग डिवोर्स, बच्चों वाली माएँ? देखिए, आई थिंक फॉर एवरी वन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. और हम पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी कॉमनली सुनते हैं कि जी पीपल आर इन बैड मैरिजेस पर दे डू नॉट एंड देम. वो कहते हैं कि जी बच्चों की खातिर निभा रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपका, क्योंकि प्रोग्राम का टॉपिक भी ऐसा है और आपने सवाल भी किया है, तो मैं ऐसी तमाम ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा हिम्मत करें. जो बच्चा एक ब्रोकन फैमिली में सुबह शाम आपके झगड़े देख के, अपनी माँ को परेशान देख के पल बढ़ रहा है, वो कोई खुश बच्चा नहीं होगा. सो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हमें सबसे पहले तो इसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है कि जी हम बच्चों की खातिर मार खा रहे हैं, बच्चों की खातिर एक डिस्टर्ब मैरिज में. और जहाँ तक लीगल चैलेंजेस की बात है, तो डेफिनेटली हमारा लीगल सिस्टम इस तरह का है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स के अंदर लॉ से ज़्यादा तरजीह दी जाती है लोगों की, दोनों की आपस में सेटलमेंट को. और ख़वातीन अक्सर क्योंकि एक लोअर फुटिंग पे होती हैं, हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह का है पाकिस्तान का, सो जब सेटलमेंट पे बात आती है दे सेटल फॉर लेस. अदरवाइज़ लीगली स्पीकिंग तो बाप की ज़िम्मेदारी बनती है बच्चे की हर तरह की मेंटेनेंस की और सब चीज़ों की. बट वो आई थिंक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम ख़वातीन को वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं दे पाते एज सोसाइटी. और वो अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा प्रेशर आता है हस्बैंड की तरफ से तो दे सेटल फॉर एनीथिंग. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी रियली नीड टू फोकस ऑन. That really need to focus on being implemented as well. Yes. Moving on towards Mr. अहमद साहब, मुझे ये बताइए, माँ से मुतल्लिक कोई शायरी, कोई नज़म सुना हाँ दीजिए. बिल्कुल, नज़म भी, क्योंकि मैं बताता चलूँ मेरा ज़्यादा ताल्लुक मिजाज से है, लेकिन क्योंकि माँ का टॉपिक है तो पहले कुछ संजीदा हो जाए. जी एक जी नज़म प्लीज़ है अर्ज़ कीजिए. कि जो गिर कर मैं संभलता हूँ, जो गिर कर मैं संभलता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मेरी माँ कभी मुझसे बहुत राज़ी हुई होगी. एक ये छोटी सी नज़म वाह थी. वाह वाह वाह. और बाकी माँ के लिए तो मैं समझता हूँ कि कुछ कहना जो है वो क्या कहा जा सकता है. आपका जो आपकी भी माँ कहा से जाए. क्या ताल्लुक था, कैसा ताल्लुक था? मैं अभी मेरी मालदा अभी जो हैं वो इस ऐसा ताल्लुक़ है कि वो मुझे मैं अगर 2 दिन बाहर हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हें आके बताती हूँ, और जब मैं पहुँचता हूँ फिर बताती तो कुछ भी नहीं. यानी कि अभी भी डांट पड़ती है, इस उम्र में भी डांट पड़ती है. यानी वो मिस कर रही हाँ है जी. ना, असल में तो ये उनका है. तो मेरा ख्याल है कि बच्चे शायद माँ से उतनी मोहब्बत कभी भी कर नहीं सकते, चाहे वो जितनी मर्जी बता दें. तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं की जा सकती माँ की मोहब्बत, मेरा ख्याल है. बिल्कुल सही बात. आयशा, आप बताइए कि यू योरसेल्फ इज़ अ मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन, लेकिन आपका आपकी मदर से कैसा ताल्लुक है, और कोई सबसे प्रेशियस मेमोरी शेयर कीजिए हमारे साथ अपनी मदर की. तो आई थिंक कि यू नो जो आपकी अम्मी के साथ आपका ताल्लुक होता है ना, वो लाइक चेंज होता है थ्रू आउट लाइफ. लाइक अगर मैं अपने बच्चों को देखूँ, सो अभी जो मेरे बड़े दो हैं वो प्री टीन्स में हैं, तो उनके साथ तो आई थिंक मेरे बहुत झगड़े होते हैं, लाइक रोज़ की डांट, बिकॉज वो अपनी पर्सनालिटीज़ डेवलप हो रही हैं. और अब लाइक फिर वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं कि आपने पिक नहीं करने आना, आपने सबके सामने हग नहीं करना, ये नहीं करना. और जो मेरे छोटे हैं वो तो लाइक गोदियों वाली स्टेज है ना, तो वो आई थिंक उस स्टेज में तो बहुत आसान होता है कि यू लव देम, यू हग देम, दे हग यू बैक. बहुत सिंपल रिलेशनशिप होती है. आई थिंक ये बहुत कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती है प्री टीन्स में, बिकॉज अब वो अपनी लाइक एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, एंड एज अ मदर आपको होता है कि नहीं इतनी जल्दी क्यों बड़े हो रहे हैं. नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो नंबर 2 बेटा है ना, ही इज़ गोइंग टू बी 13 दिस ईयर. तो पहली दफ़ा एचएसएन ने एक कैंपिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है कि वो लोग कश्मीर लेके जा रहे हैं. एंड सारी माओं को एक ही मुसीबत है, जाने दें ना जाने दें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर जाने दें तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं. एंड लाइक एज अ मदर मुझे होता है कि नहीं, आई वांट कि वो अभी भी वो डिपेंडेंसी रहे, बिकॉज जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर तो अभी आई थिंक ये जो टीनेज ईयर्स है ना, इसमें लाइक काफ़ी मेरी अम्मी से भी मेरे, बिकॉज मैं बहुत लाइक जिस यू नो ऑब्वियसली मेरे टाइम पे इतनी वर्किंग औरतें नहीं थी, मैं बहुत यंग एज से जर्नलिज्म में थी. एंड लाइक मेरी अम्मी को समझ भी नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या पैदा हो गई है हमारे घर में, बिकॉज यंग एज से आई वॉज वेरी रिबेलियस. वुमेन्स लिबरेशन पे मैं बहुत, इवन दो माई मदर वॉज अ वर्किंग वुमन, लेकिन वो माहौल फ़र्क था. अभी भी लाइक माहौल आई फील कि अभी भी वर्किंग लड़कियों को कोई बहुत ईजिली नहीं समझा जाता, या अभी भी लाइक ये कॉन्सेप्ट है कि आप इजाज़त लो, अपने हस्बैंड से इजाज़त लो, जो मुझे अभी भी बहुत बॉदर करती है. ये बात तो पहले भी करती थी. सो आई थिंक इनिशियली तो वो था, बट आई थिंक व्हेन आई बिकेम अ मदर तो माई रिलेशनशिप विद माई मदर इम्प्रूव्ड अ लॉट, बिकॉज मुझे लाइक जब मैं डांटती थी ना अपने बच्चों को, मुझे लगता था कि मेरी अम्मी एग्जैक्टली मुझे यही कहती थी. सो यू लाइक एक मेरी फुप्पो ने ये बात कही थी कि जब वो उनके 3 बेटे हैं तो उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उनको बड़ा था कि बहू फिट हो जाए. सो शी सेड समथिंग जो लिटरली मुझे कभी नहीं भूलेगी. शी सेड कि जब मैं बहुएं ढूंढने जा रही थी ना, तो मैंने उनकी माओं को देखा, बिकॉज इवेंचुअली every girl becomes more or less like her mother.
اینڈ آئی فیل کہ ہاں اگر آپ نے ارینج میرج کرنی ہے یہ ایک بہت لائک عقل کی بات ہے کہ میں نے ماشاء اللہ 4 بہویں لانی ہے تو میں تو ابھی سے ایون تو چھوٹا 2 سال کا ہے بڑا 13 سال کا ہے آئی واز لائک ماؤں کو دیکھو ماؤں سے دوستیاں کر لو مائیں جو اچھی لگتی ہے نا ان کو پکڑ لو لٹرلی جب مجھے ماں اچھی لگتی ہے آلویز آسک ہر کی بیٹی ہے نا چلو ٹھیک ہے ابھی سے ہنٹ اسٹارٹ ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ بہت ٹف ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے تو لگتا ہے بس شادیاں کرو 18 پہ ان کی جو لائک حالات ہو گئے ہیں boys mashallah it would be very tough raising them up. yes raising them yes I can understand challenges I think جو آج کل کے challenges ہیں they are insane مطلب آپ بچوں کو اسکول بھی بھیجتے ہو so they come back and they like oh ہم نے کسی کو ویپ کرتے ہوئے دیکھا I was like اسکول میں مطلب آپ کہاں ان کے اوپر بالکل یہ رائٹ چوکیداری کرو نا کہاں مطلب ایک لائک بہت سیڈ اسٹوری ہے بٹ ایک بہت اچھے اسکول میں ایک لائک بچہ پڑھتا تھا اینڈ اس کی ڈرگ اوور ڈوز سے ڈیتھ ہو گئی 25 ایک ہی بیٹا لائک خوبصورت ترین the father was a پٹھان the mother was a گوری you know mix بہت خوبصورت ٹال گورا لڑکا well educated went to one of the best schools اس کی ڈیتھ ہو گئی 25 تو جب میں افسوس کرنے گئی تو میں نے اس کی امی سے پوچھا کہ اتنی وہ انوالوڈ مدر نہ کبھی کوک رکھا نہ ڈرائیور رکھا خود پک اینڈ ڈراپ خود کھانا بنانا آئی واز لائک اس کو ڈرگس کا پتہ کیسے چلا شی سیڈ اسکول میں مالی نہ آتا ڈالی آپ کس حد تک سوری ٹو کٹ یو عائشہ یہاں پہ ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ ہمیں ویڈیو لنک پہ کون جوائن کرے گا ڈاکٹر شیوانا جوائن کریں گی ہمیں کپل آف منٹس اور ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کا ایکسپیرینس بھی پوچھیں گے ان کی مدر کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ کالر ہے کافی دیر سے ہولڈ پہ السلام علیکم وعلیکم السلام میرا ایک سوال ہے میں شازیب بات کر رہا ہوں بھاولپور سے جی جی فرمائیے شازیب میری سسٹر کے نا 2 بچے ہیں ان کو نا طلاق ہو گئی ہے تو عدالت نے جو خرچہ لکھ کے دیا تھا جو ان کے شوہر تھے وہ خرچہ نہیں دے رہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی آمنہ سنس یو آر اے لائر ہیئر ایڈوکیٹ آف کورس تو جیسے انہوں نے شازیب نے اپنا کیس بتایا کہ ان کی بہن ہے جن کو ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے لیکن اولاد ہے تو نان اس کا یا خرچہ بنتا ہے لیکن ہسبینڈ نہیں مان رہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا بیسکلی ان کو مینٹیننس کا سوٹ فائل کرنا پڑے گا اب سی بیکاز law میں a comma and a full stop changes everything so until and unless I haven't seen the documents and I haven't read the case exactly تو میں confirmed legal opinion تو نہیں دے سکتی ہوں but maintenance کا علیحدہ سے سوٹ فائل ہوتا ہے جس کے اندر they will tell اس کے اندر جو والد ان کے ہیں ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی اسیس کیا جائے گا ان کی کتنی تنخواہ ہے وہ ان کی فیملی کے باقی لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بچوں کا اسکول ایکسپینس ان کا ڈیلی ایکسپینس ایوری تھنگ ہیز ٹو بی انکلوڈیڈ ان دیٹ آل رائٹ اینڈ سم ہاؤ اگر ہسبینڈ نہیں بھی مان رہا تو جو آپ مینٹیننس سوٹ فائل کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر جب ایگزیکیوٹ وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اینڈ کورٹ میک شور دیٹ اٹ از ایگزیکیوٹڈ ہسبینڈ کو دینا ہی ہوتا ہے آف کورس اینڈ ہی ہیز ٹو انلیس یہ سیٹلمنٹ کر لیں بائی ہوک اور بائی کروک یس آل رائٹ لیکن اگر وہ نہیں دیتا نہیں بٹ دا کورٹ ایگزیکیوٹس اٹ نا بیکاز اگر وہ نہیں بھی دیتا تو کورٹ میں اس کو وہ کنٹیمپٹ فائل کر سکتے ہیں جی جی وہ بھی کرتے ہیں لیکن ادروائز دے کین آلسو فائل اے کنٹیمپٹ اور کورٹ میکس شور یوزلی وہاں تک بات جاتی نہیں ہے وہ ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے بٹ دین اگین ایز آئی سیڈ ان یور پریویس کویسچن کہ دا وومن ہیز ٹو بی ویری فرم اباؤٹ اٹ اگر وہ تھوڑا سا اس کو رو دھو کے بہلا پسلا کے کہتا ہے ابھی نہیں ہے یہ وہ اور وہ مان جاتی ہے یہ میرے پاس بہت روٹین میں ہوتا ہے لڑکیاں خود لکھ کے دے دیتی ہیں اور اس کے بعد دے اسٹارٹ کمپلیننگ اب ہم کیا کریں تو she has to be strong to get her right out of him. All right. اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو سکتے ہیں of course ہوتے ہیں دونوں سائڈوں سے ہوتے ہیں بالکل یہ بھی ہے رائٹ مجھے یہ بتائیں نبیلہ جب آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ کا آپ کی مدر کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے کہ پریشیس میموری شیئر کیجیے اور میری اس ماں تو مدرس اس ڈے پہ دنیا آپ میں نے کیا نہیں کہ یہ ہے بتائیے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر آج یہاں ہوں تو بیکاز آف مائی مدر انڈیڈ کیونکہ ہر ماں اپنی بچی کو بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور میں نے زندگی میں بہت سارے جیسے میں کہہ رہی تھی پریشر نہ کریں بچوں پہ وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میری ماں کی خواہش یہ تھی کہ مجھے وہ کسی بہت اچھے اسٹیٹس پہ دیکھنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں بہت پرومیننٹ دیکھنا چاہتی ہوں اور میں نے زندگی میں بہت سارے کام اس لیے بھی کیے خاص طور پہ ٹی وی شوز شاید میں خود نہ اپنی مرضی سے آتی لیکن ان کو شوق تھا شی وانٹس کہ وہ مجھے چاہتی تھی کہ مجھے ایسے دیکھیں ٹی وی پہ بھی دیکھیں اور جہاں میں جا سکتی میں وہاں جاؤں اور انہوں نے بہت انکریج کیا میری ماں بہت پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن انہوں نے جتنا پڑھا میٹرک تک وہ ٹاپر تھیں اپنے اسکول کے اندر لیکن کیونکہ وہ بچوں کی جلدی شادی والا سین آپ نے بھی 18 کی بات کر دیا
तो she आप was- तो अभी से स्टैंप लगा दिए Done. यार, बेचारों बेटों उस की जो वक्त शादी के बस शायद 18 पहले होती ही ऐसी थी शादियां, फिर बीच में थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ और लोगों ने कहा नहीं, बच्चों की कंप्लीट एजुकेशन के बाद शादियों की तरफ जाना चाहिए. अभी अगेन ट्रेंड बैक टू दैट कि वो फिर वापस जा रहा है उसकी तरफ. अब पेरेंट्स ने फिर सोचना शुरू कर दिया है कि बच्चों या बच्चियों की थोड़ी अर्ली एज में शादियां करें. ठीक है, अभी जैसे इन्होंने कहा 18 में, तो उनकी शादी भी इसी तरह हुई और वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकी. बिल्कुल सही तो बात उनकी की ये आपने, ख्वाहिश थी नबीला. खुद भी, और फिर उन्होंने मुझे यही उनकी तरफ से था कि मैं पढ़ूं और जो मैं करना चाहूं. और वो बहुत कोट करती थी कि कोई सर्वे था किसी वक्त मेरे स्कूल में, तो वो कहती है कि मैंने लिख के दिया था कि मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं रोकूंगी, वॉट एवर शी वॉन्ट्स शी कैन डू इट. जो ये चाहती है That's great. करे. एक माँ का यही होता है कि और वो अपने बहुत बच्चे को जगह पे ये space बात दी जाए. कोट करती थी कि Motivation मैंने दी जाए. बिल्कुल. और वो कहती थी कि मैंने इसको लिख के दिया हुआ है. वो एक फॉर्म फिल Fill कराते, करता वो सर्वे होगा किसी वक्त, मुझे तो अब याद नहीं, आई वाज स्कूल गोइंग. तो वो कहती है मैंने लिख के दिया था, तो मैं इस स्टेटमेंट पे पाबंद हूँ, तुम जिंदगी में जो करना चाहती हो करो. मैंने sweet बहुत of सारे काम किए. मैंने बतौर लॉयर मैंने अपने प्रोफेशन को शुरू किया. Nice. और मैंने उस वक्त शुरू किया जब बहुत कम लोग इस फील्ड में होते थे. तब बैक ना टू female 2000 की बात lawyer जो अगर थी मैं वो बहुत करती कम हूँ थी, जी, देखा जाए तो. 2001 में मैंने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ किया. पार्ट 3 के एग्ज़ाम्स दे के कोर्स ज्वाइन किए. बहुत मैंने फेस किया, और किसी भी खातून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे किसी भी फील्ड में आप जाएं, लेकिन ख़ास तौर पे लॉयर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. आज से अगर 22-24 साल पहले की बातें अगर आप करें तो आपको सबको, और आज जो लोगों को आप देखिए देख रहे हैं, जब मैंने शुरू किया तो मेरे शहर में वो खातून प्रैक्टिस में नहीं थी. हाँ, लेकिन देखिए नबीला, आज हमारे सामने अगेन वी वुड से कि एक खूबसूरत खातून है, एक प्रोफेशनल लेडी है जो कि ऑम्बड्सपर्सन पंजाब भी है. वो पिछले 3 साल से काम करी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, और और मैं खवातीन के थोड़ी लिए सी काम चीज़ कर एक रही है. ऐड कर दूं आपके जी, जी, प्रोग्राम please. से. आमना सामने बैठी है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के. पहली दफ़ा ब्रेक हुआ है कि लॉ की फील्ड से कोई ऑम्बड्सपर्सन है. हमेशा ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इस सीट पे आते थे, और ये फर्स्ट ब्रेकअप है जो आपके सामने में मुझे देखकर आपको पता लगेगा कि लॉ ये है भी लॉ. अच्छा, कश्माइला तारिक जो है ना, वो भी मेरे ख्याल से जी, वो नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि वो फेडरल में थी ना, पंजाब में. लेकिन ये वो फर्स्ट लॉयर तो नहीं है पंजाब. कश्माला. मैंने तो Is she the खैर lawyer? हाँ, yeah, बाय प्रोफेशन शी वाज. उन्होंने कुछ शुरू अर्ली अपने जब तो करियर शुरू पंजाब किया. में you are the first one. हाँ, अब we जिसने also जो have the लॉ की first फील्ड से, chief आई एम नॉट फर्स्ट minister. वन. She had it from London School मेरा of फेबुलस College. पहली खातून ऑम्बड्सपर्सन थी 2013 में. LSE से. और फिर उसके बाद एक और खातून थी, वो भी ब्यूरोक्रेट थी. फिर थर्ड ऑडिटर जनरल थी. मतलब उनका किसी का फील्ड लॉ का नहीं था, जबकि ये दोनों कवानीन जिसकी आज प्रैक्टिस हो रही है, दोनों कवानीन हैं, लॉज हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक लॉयर को करनी और आप चाहिए. ये देखिए, तो सॉरी मैं टू इसलिए ये ऐड वन बात मोर कर रही थिंग कि फर्स्ट फीमेल ऑम्बड्सपर्सन जो थी, she was also female. Of course she was a female and she was मेरा. Yes, of course. Today we are just talking about females and women. So हर चीज़ जो है ना उसमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह जब हम माँ को ट्रिब्यूट देते हैं तो एक एक्साइटमेंट का लेवल ही डिफरेंट होता है. थैंक यू सो मच नबीला हाकिम My for being part of pleasure the and show, honor. Thank for being part of मेरी सहेली, Thank you. for letting us know कि how you being a female ombudsperson Punjab working for harassment, especially when we talk about women's, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो मसाइल उनको दरपेश होते हैं, आप उनको कैसे लेके चल रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. और जब हम बात करते हैं आमना से, अगेन यंग सी एडवोकेट है लेकिन मेंबर पार्लियामेंट हाउस से भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि दोनों जो फील्ड्स हैं उनको कैसे साइड बाय साइड लेके चल रही हैं, और कुछ ऐसे सर्टन केसेस आपके सामने आते हैं जिनमें किसी ने आपको अप्रोच किया हो एग्जीक्यूशन के लिए. अच्छा, सो बेसिकली जो आपने कहा ना दोनों फील्ड्स में, आई वाज वेरी सॉरी, लकी. हम इसके साथ ही इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई वांटेड टू टेल द ऑडियंस एज वेल कि वी हैव डॉक्टर शिवाना मुफ्ती ऑनलाइन विद अस. अस्सलाम वालेकुम जी. कॉल ड्रॉप हो गई जी, प्लीज़ कंटिन्यू. अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू, मैं आई हैव बीन वेरी लकी लाइक दैट, क्योंकि मेरी मदर जो है वो साइकोलॉजिस्ट थी, ऑल्दो नॉन प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, बट आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने जिस तरह से हमें रेज़ किया, although I had very few years with her. I was 13 years old when I lost my mother. But उन 13 years में उन्होंने इतना हमें बता दिया था बचपन से. मेरा भाई 8 साल का था. She used to say कि आपने ज़िंदगी में जो करना है वो आप करें, but then you have to be the best in that. So उनका सिर्फ एक रूल था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर बनो. हालांकि उनकी ख्वाहिश बड़ी थी मैं डॉक्टर बनूँ, तो वो कहती थी मेरा दिल है तुम डॉक्टर बनो, तो लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम नहीं बनोगी, वेरी ओपनली. सो शी यूज्ड टू टेल अस दैट. और जहाँ तक लॉ और पॉलिटिक्स की बात है, बेसिकली मेरी जो दादी हैं वो 1940s में शी वाज इनटू पॉलिटिक्स, और शी वाज हेडिंग द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग विद कायद आज़म जिन्ना. और उनके बाद से मेरी फैमिली में किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की.
اینڈ پریکٹیکلی آئی گرو اپ ود مائی دادی. تو میں ان کی جب اسٹوری سنتی ہوتی تھی تو مجھے زیادہ تر, کیونکہ پالیٹکس کی فیلڈ میں ایسے لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پہ وہ پالیٹکس میں آگے, فیملی ڈائنیسٹی تھی, کچھ چل رہا تھا, somebody was not present تو ان کو آنا پڑا. بٹ مجھے آلموسٹ آئی تھنک گریڈ 5 گریڈ 6 سے پتا تھا دیٹ پالیٹکس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. سو جو پالیٹکس اور لاء کا کمبینیشن ہے, آئی تھنک اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, یو ایس میں اسپیشلی یا اور بھی جگہوں پہ, تو ہمیشہ لائرز جو ہیں وہ زیادہ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, بیکاز آئی فیل کہ وین یو نو دا لاء then it's much easier for you to make policy, because parliamentarians کا ایکچوئل کام لیجسلیشن ہے. یہ تو ہمارے سے لوگ گلی کے ڈھکن وغیرہ لگواتے رہتے ہیں اور گلیاں ٹھیک کرواتے رہتے ہیں, بٹ ہمارا ایکچوئل کام لیجسلیشن ہے, پالیسی میکنگ ہے. سو اس کے اندر لاء کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ فیو ایئرز لیٹر when I joined the political سفیر, تو تب مجھے لاء کی نوحہ ہونی چاہیے. میں نے آلموسٹ 11 ایئرز لاء پریکٹس کیا ہے بفور آئی بیکیم اے ممبر آف دا پنجاب اسمبلی, اور ابھی بھی آئی اسٹل ہیو مائی لاء فرم. سو آئی تھنک دوز ٹو تھنگس کمپلیمنٹ ایچ ادر ویری ویل. ڈاکٹر شبانہ مفتی نے ہمیں